سباهی داوی روژا خولا چهارما پەرلەمانê عێراقê ئانکو چار ڕۆژان پێشی بڕێوەچوونە هەڵبژاردنên گشتیên پێشوەختên پەرلەمانê عێراقê لەسەر بڕێوەچوونە بانگەشەیان و دژایەتیکردنە هەنێک ئالیان لەسەر حسابە پارتیە دەموکراتا کوردستانê وەکێ کاچەوان نێچیروان بارزانی و هەموو ئەندامên سەرکردایەتیەوەی پارتیە بدرێژەهەیە بانگەشەیە بەحثکردنێک و دژایەتیکردنە ئالیان بە پارتی نایەتەوێ واتەیەک و دەنگên wan zêde dibin ji ber ku êdî gel û millet hişyar e dizanin kî xizmetkar e û parêzerê destkeftane e piştî helbijartinan dê çi bibe bi taybetî peywendiyên di navbera Herêma Kurdistanê û Iraqê civecêkirina madeya 140 meseleyên pêşmergeyan û gelek milefên dî mûçe heye bi giştî zêdetir ji 55 madeyên destûrê Iraqê ji aliyê hikûmetên yek li duyekên Iraqê nahêne jêbecêkirin mumkin e hinek havkêşe bihêne guhartin ji hêja Ebdulselam Berwarî çavderê siyasî ji pîrman dipirsim hêja Ebdulselam gelek bi xêratiya Kurdistan 24 gelek cara tu mêvanên bûyte hemû carê jî birejbînî li ser desthilat û eqliyeta birêvebirinê li Iraqê axaftî bizanim ji van helbijartinan tu çaverê guhertineke bingehîn dikey yan jî hêjî li ser heman fikrê زۆر سپاس سلااف بۆ تا و سلااف بۆ خوشک و برایەت و ڕێز بینار مشکلا من تو غەدر علمت کە ez xwe gelekî geşbînim veseze واقعî me feعlen بۆ Iraqê ew ê rejbîniye cihê daxeya de dilête nexweş kem dê mînît çunku çi nehate guhorînê ne laye aborî ne laye komelayetî ne roşenbîrî ne nexşa siyasî Iraqê ku umêdekê bidete mirovî ku helbijardina nû bi sistemekê nû wê umêdê ewa xelkî danaye ser demê biryar da ku helbijardina pêşwax bihête kirinê ku bihête cê bû çunka opozîsyon rasta opozîsyonê fişarek xist rasta ferebazneyî seretayê wesat zanî ku dê rêkê dete xelkê serbexwe û xelkî taze belam te rastî vêt opozîsyon ne ancîk bizava tişrînê neşiya karizmayekê û serkirda û simbola dirist biket ku binêrîte perlemanî neşiya bibîte bizozdayeka siyasî yanî ewel Polonya rûyday ewel Çîkoslovakya rûday bizaveka şeqamî bû bûbe bizaveka siyasî û şembîrî ev hemî rû nedaye yamayî çi ye tenha ev hizbê mezinê diberî nûke rast e heke saîrûnê lê derbexîn ew ê dî kêşêt navxuyê heyn belê ez bawer dikem şiyana hindê dê hebît hişkomel Kurdistan li verê hey yanî xû birêk bixin deng derêt xû dabeşkenin li ser kandîda û cihê daxeye di careka dî pireşbînî bêjim ez bawer nakem xula têtiya Perlemana Iraqê Encûmenên Îran baştir bî çiya berînoke xelkê populîst xelkê ku bes li ser diruşma û axiftinê birêxdar daxivin şanaziyê bi hindê dikin ku azadin heta xanadena hizbêt xwe ev dê hikûmeteka lawaz peyda ket dûrînîne çend heyv bikêşin heta ku dîmahiyê rêk nekevin ser kandîdekî و دîmahê qerar bidin êkiştî Abdulmehdiyan Kazimî bînin ji ber hindê belê erê wela ez hêşta bişekê reş bînim. Baş e Mamosta Ebdulselam destkeftên xula çarem ya Perlemanê Iraqê ji bo Kurdistanê tu dikarî bi kurtasî bêjî çi bûn? Dengêm tê? Mamosta Ebdulselam dengêm tê te we? دیارە دەنگێ من دەگەل مامۆستا عەبدولسەلام بەرواری çavderê siyasî ji pîrman qut bû her dema ku ev kêşeya çareser bibîtin dê hewldan dîsa vegerme ve ji bo zêdetir ji wî bipirsin ka piştî helbijartinan mumkin e rewşa Iraqê ber bi ku derê ve biçîtin wî behs kir gotî yanî xwepişandanên tişrînê nekarîn guhertinekê li ser astê siyasî û guhertina demûçav û eqliyeta siyasî li Iraqê çê biketin eger mumkin bîtin hemû alî xwe bikene yek mumkin e dergehên ku heta niha girtî bûne piştî sala 2003 û bi dirêjahiya 18 salan ku xelkê Iraqê êdî bêûmêd bûye bêhîvî bûne ji aliyên siyasîyên Iraqê dibêjin ew paşkuya hikûmetên welatên cîranin xêrawan ji bo Iraqê tune şerê welatên cîran jî ji bo Iraqê lewma nêrîna wî ji bo min giring e eger amade bîtin Mamosta Ebdulselam
تو دکاری خیره خولا چهارم یا پارلمان عراق جبو کردستان تایبت بیجی فراکسیون کردستانی کارین چه خیره که جبو کردستان به دست بخن اگر بو کرداسی بیجش برکو پرسین من گلکن ترستيفت ام دجلا غدرك لكن هكا تشاورون هندي بينكو او الويرة بشين كاريجر بنجلك يعني كاريجر برشاف انجمن العراق شنكو سيصدو بالسنة ام دور بري شستاينا وام زانيجي او عقليتها نكا ام دجوي ان رنجيجة تكون دستوان هل تشتكي وصابيتكو بفين هلوستكي ورجن برانبري هرمي تشابو راستت وان آينو علمانيت وان مدني او همي بنا ايك اشكو مديتي البشتي هفدي اكتوبر بله بونا هنده حوالت مال هنده لجنة حساسة هستيار شتي وكو سروك لجنة ياسایی رول خواه بو شكو از خوب پی کار خو از بردوام دیالوانم برادرت مال لجنة دي ام دشين ويكين او تيجي هشتنو او هدي وراحتي ما هاي البير كرنه ادبجم او كلتورة بير كرنه نكما روج بروجكو او تكاليد بن ديال هفولت ما لي شوان هيد بنجيك وهروصا از بارد كم تأثير خويا هي افده زيادتر نشين بكين ام شين نشين ناف كوبونا ام شين بريارة لجنا بس ام نشين بلوك بكين يعني قال عرب بيجن شبر كردا ميزانية نهات ان او نخي ام نزوري نينين بس مجرد او ازمان نيو بيركردنا نيو هلوستت منطقيه درست واقعيه ما از بجم کاریگری کا مزنا دیتی ما عبد السلام به دستوداری دناوا بانگشه داتو دبینی هناك الين کو دناوا خدا ناکوکن ممکنه گاوا کدچنا پارلمان عراقی افهمو ناکوکی و دجاتی حتی کو بدس خستنا یک دو کرسیین زیاده تریان چند صد دنگان لو دريك آلي بباو ايدي هف بقرن جبو خزمات كرنا قالوا ولات كار بكن يعني تو فيك دوان داد بيني افين في كاريت كان ازبار كم شنكو ازبار خدمه يعني ابو تنمونيك بيجم بجيرك منصور جهة يعني خلكة مدنية وخلكة أو عباية وعقالة عشيرات تكيرنا برخو بحث عشير كانت كات تو هر گندك بحث عشير كانت بك المنصورة بحث تشتكي بك يدي تشيت بارت مروفة ويام برايك ويام دتدبوا مولدا إنم اف عقليتها يعني بي بونا بوشونها كار ديرو دريش يعني تو نشي چاوروانه اوي کودشن تشتکی پیشکش کن ایک یا دوه یعنی جاره کاری از پسپوریا خواهی اکادمی ده بجم وکو کامل ناس او کلتور بیر کردنه او بهای و پیورت کاملایتی یت عشیرکانه یت ناوچه ده ریگر بن کو دان یعنی الكردستان يجي مع هايش كم جي باشا كنجي في كولتورة في نوتشي من سي كرسي البرلماني از خانه دم ابوي اويش الكرسي هاي من 3000 دنگه تيناين از بيجم اسناري خلكي ما ها اف باك جراوند باش خانه كولتوري ولا يك ديفا نبونا فعلا نيتك درس مرو فند جابارت كت كو فعلا هو ملك فيصلي هنجا قوتي عراقيين خلكي هاي العراق من لتن بس كس عراقيين يعني كس هست ناكد كو او عراقيه بري عرب بيد بري سنه بيد بري شبيد جبر هندي ازبارت كم تنهال ايك تشتكر كيفن او جيجي هداخيه هكا بو ناكوكيك بين هرم وبغداد خدينا كات ازبار كم الوير دي اجرنا قلت تشتدي ايكو دنا جرن هجا عبد السلام دناوا خفتنيت خدا تبحث كرتا قلتي دمك يدريش حكومه بيك ناهتن هر او فاكتور سبب ينتاج بحث كرين كو حكومه درانك بيك بهت يانجي هر بيك نهتن نمونه ولات اسرائيل ولبنان بسريع عراق دوباره ببيتن وهمان تشتي ببينن یا راستی دوباره نبیده بیته 4 باره وجاره چونکو مالکی ایک چند هیوا کشا مالکی دو پتر کشا حتی جناب سروک بارزانی گازی نکرین هبلیره
والأوتيل ناچار نكرين ريك كيفن نت عزم بشتهاش تيواجه حكومة تشكيل ندبو يا عبادي خراب تربو يا عبد المهدي هروصة اف كاظمية دي يعني جبلي و كل او كولتوريا وازبيجم قدام ندانا بيكودو تشتكي ديجي هاي العراق صدامي لاي السنية كواد بجنة تشينا ناوانت نهلابو جيانا مدني نهلابو جبر هنده تدبين نو كجيك جبلي حزب اسلامي حتى كود 2010 حزب اسلامي وزن خواه سنگاني خواه بونو که او جينا مايا دبيني حلبوسي خنجر حفكو ايكودوفا النوف شيعة تنها قوتهم اوابو كو شيعة غدر لهاتي كرن وهر حزبك شوند بزي وصخو نشاد دكو او نزيكي مرجعية سيستانية ككتنا في حكمي وكا نانون ناوف نكهربا دا خلق دينا شول خلق ايدي اوجيك او برجيش بربتوان كيشا جبر هندي اگر هر سركي او كو زحمتا حزبكش وان حزبت شو كو شيعة زوريننا زحمتا ايك شوان 30 40 50 كرسي بينيد كو بشت كود بيجين دانستان بكت دا حكمتك باش او تشكيل دي مجبور بنشتيهر جورت دي بين شش حفت حزبك ويرمتيو كردات باوري كرجي دنافاوان حزبان دا هندي رقم اجي پیدا كان هف بيمانيه بيك بينن جبو بيكينانا حكومته زحمتها قال زحمتها وبيماني نا بل نزيقبون يعني هكا به تبيرتها بري الصدري قراري بدن انسحاب بكانوا باشم بزفرن قلت بيجي بارتي ديمقراطي كردستان بشتي سردانا كوان هاتي بوسروكي قلتي موان هند خالد هاوبش الديتين بو آيندا بشتي هالبجاردنه ام خالد هاوبش دبينين ايك يا دوه ام مادم او روژه نهلن ام ببینه دولت سر بخو ام نشارین نفلشه و عراق نساخ دا ببینین بجدار بون باشترش بجدار نبونه اجبر هنده اوده طماعی و وان 30 کرسیت کردا کن کرتی مادم زور کس پرانی نه اینا مادم کتلکا بهز نینا مادم برنامه که یه اشکراوی وکیلی نینا كو حزبت نشيعي آن يت نيت و ناوچه خاطر رو ببینن ناچارن ده دانستاندن دریج بن و هر ایک ده بزاوا هنده کد بخو هنده و پیمانا پیدا کد سر اساس کرسیا نل سر اساس پروگرام حکومتی لو از پیش بینید کم رنگ دریج تجیب کشید بو نافچین کشل سر ماده 140 تو چاوری گوهرتنه کی آنجی پیش داچونه کی رکفتنه کی جدی دناف بره هر دو حکومتان دادکی کلی سر عرده بهت جبهه کرن زحمته اگر فشارك آن بارك تايبة العراق رو ندد كو حكمة العراق مجبور مثلا وكي چه جاي عبد السلام يعني او بارودوخك يعني صباح خدينا كت چه ببيت چه مثلا تبر خده مثلا ما دم 2003 حتى كو 2014 ناوچت دابراو يت الشرمي بتر تا هستت كربونا هريم الويري بو بله يعني خلق قايم مقامك هبو ان مدير ناحيك هبو بعراق دانا بو كسل شو مالوي شون انك لقيان شون انك مالبنده حتى عراقي مجبور بن هاتن قلت حكومه هريم بابا قائم مقامك مدير ناحيك مدير شرطك هين بخدانن ام دي تعيين كان شو قد هيبه حكومه بمينيت او بو شو بو يتشتنا شاورنا كري امريكا وجوده بونا امريكا عسكري وسياسي بهز ولكن عراقي مجبوري وواقعي بن بشتي 2014 وما او منطقه باراستي تديت تعاملون قال ما فرق بو هرچند هم جا هوکاریا پیوست ندکر کاظمی دست پیکر پنگاوکه از اكيد پشتوانی و امید هنده که امریکا دیوی بینن که امید که بو عراق سنورداریا تکل دستوردان دورو برا ببید بله اوجی که ضعیفه بو نوان همی گروپ چکدار اوید که آشکرات بیجن ام مرجعیت ها منه حکمت عراقیه بله ناوچت ما يعني تبتديد بلي درجة الشنغارش قومي بله حزبك دري عراقي وحشد شعبيك او كاريوم كد جيش عراقي جيك
أفا وقت كاتكو حكومتك هكا بهز نبيت وهكا بزفرينا برصفو منو برينو كا هكا هاتو مجبور بون دي موهي رئيس وزراء كي پیدا كان نخدونه فراكسيونا كا بهز الناف برلماني او نشد برنگاري برياري بدات برنگاري وان هزت چکدار ببید ليه هجاي عبد السلام بيش او بيش مثلا كسكي وكي قيس خزعلي دي بيجيتن يعني سرك وزيرين داهاتي عراقي نابيت خدانة هواهي دس هلاتان بيتن دفي براويج ولا هفكرن وريكفتن دقال فراكسونان انجاغ بكاريد بريارك يبدت ها مصطفى كاظمي ها كسكيدن مصطفى كاظمي ناخدانة فراكسوني ناخدانة حزبك دي ساجي عم دبينن بتانا سريخون نكاريد بريارك يبدتن تهديدين جهبرين اللي ويتنا كيرن بيشي كان رجال للشنغالين يعني بهمو هيزا خو سرك وزير نكاري پککی راضی بکتن کو پارتی بانگشه آخلوی داری بکت کواته هم چاورایی چی بین؟ راستا من لو أسبمتها يعني زحمتها شكو موجودة تا يوما جرينجا بوما يعني برپرسياتيا كم يجويل سر ملت همي سياسة مدارة ميت كردستانه أو پارچا كردستانه ابنا حق برهر أجري كي بيت دابري بيت الشهرية مي بزفريت چونكو كاس متحمله مسؤولية تاريخي ناكد جبر هندي دي أميدو تشبينين يعني بزفرينا بسيارة همي از بيجم دي محاولة هندي كان وخفنا خز عليه إشاراتك ديارة ودي بزوفة هندي كان سروكك نهت كتلامة قوية بيت يعني رنجة از بجبينيت بينم هكا هاتو فراكسيونك بهزجيك بيدابو بشتيال بجردنية رنجة اوي دي شاش حافت هشت جروب تشكدار خز علي جيفا ريك كيفن كو نهلن اوي خدانا فراكسيون مازن حكومة بيك بيني دا سركوزاري ضعيف بيت او بيجتي لازم رواج مبكات يعني لازم بالكاتشي ما بيت الفي وضعي حكومتها دي مثلا شارع نوسا نافشت صدوتش شارع سركت مادي كي كات مادام حكومة تشيانا هندي نبيت زحمتها هجای عبدالسلام برواری چاودێری سیاسی باشە گەلک سپاس بوو تەژبەر کورتیا دەمێ من عەفو بکەم ماخفتنا تا بڕینی ڕۆژ باشتە هەر هەبی سلامت بی سەرچاوە